27. Masih tentang sholat. Bab ma ja'a fi man tafutuhu rak'atani qabla al-fajri yusallihima ba'da salatil fajr. Sebelumnya saya koreksi dari pertemuan minggu kemarin. Tadi saya baca syarahnya kembali, baca penjelasannya yang kemarin hadis tentang Nabi tidur sejenak, ketiga istirahat setelah 2 rakaat fajar setelah subuh gitu. Nah kemarin saya itu di 2 hadis sebelumnya ya, bab 2 sebelumnya itu. Menjelaskan Nabi itu sholat setelah subuh 2 rakaat pernah tidur setelah subuh 2 rakaat. Ternyata yang dimaksud di sini adalah sholat sunnah qobliyah subuh. Jadi sholat sunnah qobliyah subuh atau sholat sunnah fajar 2 rakaat. Jadi Nabi tidur setelah melakukan sholat sunnah 2 rakaat qobliyah subuh itu ya. Sholat sunnah qobliyah subuh 2 rakaat. Kemudian Nabi tidur sebentar sambil nunggu qomat subuh, qomat sholat subuh. Jadi jarak antara sholat sunnah kemudian di qomatnya berdiri sholat subuh, nah Nabi itu istirahat sejenak. Gitu. Kemarin kan saya menjelaskan setelah sholat subuh nih, ternyata di antara itu dua sholat sunnah dengan sholat subuhnya Nabi itu istirahat karena beliau capek setelah semalaman sholat tahajud, sholat malam, sholat qiyamul lail. Nah itu koreksi dari saya. Bab selanjutnya bab maja'a fi man tafutu raka'atani qabla al-fajri yusallihima ba'da salatil fajri. Nah, ini masih salat qobliyah subuh ya. Orang yang ketinggalan tidak salat qobliyah subuh maka dia bisa melakukan setelah salat subuh 2 rakaat subuh. Ini jadi para ulama menjelaskan ini berlaku untuk orang yang istiqomah atau yang sudah jadi membiasakan sholat qobliyah subuh. Ya, kalau memang sudah terbiasa sholat sunnah qobliyah subuh, kemudian tidak sholat karena tertinggal, tidak sengaja, dengan syarat ini dengan tidak sengaja. Dengan catatan tidak sengaja, bukan terus kok sengaja, tidak. Dengan tidak sengaja, mungkin ketiduran, mungkin karena uzur, maka dia boleh melakukan mengqadha sholat qobliyah subuh itu setelah melakukan sholat subuh. Jadi setelah sholat subuh baru melakukan sholat sunnah qobliyah subuh. Tapi dengan catatan harus sesuatu yang tidak sengaja, bukan yang dengan sengaja. Pengen sholat qobliyah zuhur nanti di belakang tidak boleh, tapi harus dengan yang tidak sengaja, harus yang alami. Nah ini juga berlaku bagi orang yang istiqomah yang biasanya sholat qobliyah subuh. Ya karena sholat qobliyah subuh di hadis sebelumnya dibahas itu keutamaannya sangat besar. Keutamaannya itu afdalu minat dunia wa ma fiha, ya, lebih utama daripada dunia dan seisinya. Nah itu keutamaan 2 rakaat subuh, keutamaannya itu melebihi seluruh di dunia ini. Ya seluruh dunia itu kalah dengan 2 rakaat sebelum subuh. Besar sekali. Oke, hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wabilkan hadatsana Muhammad bin Amr as-Sawaqi al-Balkhi qala akhbarana Abdul Aziz bin Muhammad an Sa'ad bin Sa'id an Muhammad bin Ibrahim an jaddihi Qais qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa uqimatus shalat fa shallaitu ma'u subha thumma sarafa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wajadani usalli fa qala mahlan ya Qais as-salatani ma'an qultu ya Rasulullah inni lam akun raka'tu raka'atil fajr qala fala idzan. Jadi di sini
ada sahabat itu sholat subuh bersama Kanjeng Nabi. Setelah subuh bersama Kanjeng Nabi, kemudian beliau sahabat itu mendapati Nabi sedang sholat. Ya. Nabi mendapati sahabat tersebut sedang sholat. Kemudian sama Nabi dikatakan, mahlan ya Qais, mahlan ay lahdoi, sebentar, tunggu, wahai Qais. Apakah engkau mengerjakan 2 sholat bersama kami? Nah, kemudian Nabi menjawab, ya Rasulullah, inni lam akun roka'atu roka'atil fajri. Wahai Nabi, saya belum sholat qobliyah subuh, gitu ya. Belum sholat qobliyah subuh. Ya udah, lakukanlah, gitu ya. Jadi dia belum sholat qobliyah subuh, ya, sama Nabi suka apa lakukan, ya. Setelah subuh melakukan qobliyah roka'atil fajri, nggak apa-apa. Kalau bisa hadis Muhammad bin Ibrahim la na'rifu mithla hadha illa min hadis Sa'ad bin Sa'id. Wa qala Sufyan bin Uyainah sami'a Atha bin Abi Rabah min Sa'id bin Sa'ad bin Sa'id hadal hadis wa inama yurwa hadal hadis mursalan. Wa qala qaumun min ahli Makkah bi hadal hadis lam yaru ba'san ayyusalli rajul raqataini ba'dal maktubah qabla an tatlu'a asy-syamsu. Nah, ini sebagian ulama ahli Mekah dengan hadis ini berpendapat tidak apa-apa sholat 2 rakaat di qobliyah subuh itu setelah sholat subuh. Nih. Tapi dengan syarat sebelum matahari terbit. Nih. Kalau matahari terbit ya sudah enggak. Sebelum matahari terbit. Qala Abu Isa wa Sa'ad bin Sa'id. Ya, kalau matahari terbit berarti waktu subuhnya sudah selesai, sudah habis kalau matahari terbit. Qala bisa wa Sa'ad bin Sa'id huwa akhu Yahya bin Sa'id al-Ansari wa Qais huwa jaddu Yahya bin Sa'id wa yuqalu huwa Qais bin Amr wa yuqalu huwa Qais bin Fahdin. Wa isnad hadzal hadis laisa bi muttasil. Muhammad bin Ibrahim at-Taimi lam yasma min Qais wa rawa ba'du hadzal hadis an Sa'id bin Sa'id an Muhammad bin Ibrahim anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja fara'a Qaisan. Hadha sahih min hadis Abdul Aziz an Sa'id bin Sa'id. Bama ja'a fi i'adatiha ba'da tulu'i syamsi. Salat subuh karena sudah matahari sudah terbit. Jadi belum subuhan ya, tapi matahari sudah terbit. Wabilkan hadatsana Uqbah bin Mukram al-Ami al-Basri qala hadatsana Aman bin Asim qala hadatsana Hamam an Qatadah an Nadhr bin Anas an Bashir bin Nahik an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lam yusalli rak'atil fajri falyusallima ba'da ma tatlu'u syamsu. Oh, ini salat sunnah ya. Maaf, salat sunnah 2 rakaat ya, bukan salat subuh ya. Barang siapa yang belum melakukan 2 rakaat setelah 2 rakaat subuh, maksudnya qobliyah subuh, falyusallima ba'dama talusyamu, maka sholatlah setelah matahari terbit. Nah, ini kebalikan sama yang tadi, kontra dengan yang tadi. Kalau yang tadi ulama menjelaskan boleh sholat dengan syarat belum terbit matahari. Kalau ini setelah terbit matahari boleh melakukan sholat sunnah fajar tadi. Qala bisa hadha hadis la na'rifu illa min hadzal wajhi wa qad ruwiya an Ibnu Umar annahu fa'alahu wal amal ala hadha inda bil ilmi wa bi yaqul Sufyan as-Sawri wa Syafi'i Muhammad wa Isa bin Mubarak. Qala wa la na'lamu ahadan rawa hadzal hadis an Hammam bi hadzal isnad aw hadha illa Amr bin Asim al-Kilabi. Wal ma'ruf min hadis Qatadah an Nadhr bin Anas an Bashir bin Nahik an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam man adraka rak'atan min sholati subhi qabla an tatlu'a asy-syamsu faqad adraka subha. Nah, ini ada selanjutnya juga. Kalau sholat subuh mepet gitu, mau terbit matahari. Jadi dia sholat menangi 1 rakaat. Rakaat selanjutnya sudah terbit matahari. Nah, maka dia masih dihitung sholat subuh. Meskipun waktunya sudah habis. Meskipun waktunya sudah habis, kok dia sholat itu yang 1 rakaat masih masuk subuh, rakaat kedua sudah habis waktunya. Nah, maka dia tetap
dihitung sholat subuh. Maja fil arba'i qabla dhuhri. Ini sholat qobliyah. Tadi qobliyah subuh nih. Tadi bahas qobliyah subuh. Sekarang qobliyah zuhur. Qobliyah zuhur 4 rakaat. Wabila qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala akhbarana Abu Amir qala akhbarana Sufyan an Abi Ishaq an Asim bin Damra an Ali qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli qabla dhuhri arba'an wa ba'da raka'atain. Nabi salat qobliyah zuhur 4 rakaat. Setelah zuhur 2 rakaat. 4 rakaat itu nanti dijelaskan jadi dua ya, dua salam 2 rakaat 2 rakaat. Qala fil bab an Aisyah wa ummi Habibah qala bisa hadis Ali hadis Hasan qala Abu Bakar al-Attar qala Ali bin Abdullah an Yahya bin Sa'id an Sufyan qala kunna na'rifu fadda hadis Asim bin Damrah ala hadisil Haris wal amal ala hadha idda akhir al-ilmi min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ba'dahum yakhtaruna Aisyah rajul qabla dhuri 4 raka'atin wa qalu Sufyan as-Sawri wa Umar wa Ishaq wa qala ba'dul al-ilmi salatul laili wan nahar mathna ya dua-dua, soalnya dua-dua gitu. Yarawna al-fadla baina kulli raka'atain wa biyaqul asy-Syafi'i wa Ahmad. Ini menurut pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Soalnya dua-dua, tidak disambung papat gitu. Bab maja fi raka'atain ba'duri. Sekarang salat ba'da zuhur 2 rakaat. Tadi sebelum zuhur 4, setelah zuhur 2. Ada yang mengatakan sebaliknya, beda-beda. Ini hadisnya beda-beda, ulama beda-beda. Ada yang mengatakan sebelum zuhur 2, setelah zuhur 4, dua-dua. Wabil qala hadatsana Ahmad bin Malik qala akhbarana Ismail bin Ibrahim an Ayyub an Nafi' an Ibnu Umar qala sholaitu ma'an Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam raka'ataini qabla dhuhri wa raka'ataini ba'da. Kalau ini Nabi salat 2 rakaat qobliyah zuhur 2, ba'da zuhur 2. Qala fil bab an Ali wa Aisyah qala bisa hadis Ibnu Umar hadis hasanun sahihun. Bab minhu akhar masih tentang qobliyah zuhur, ba'da zuhur. Wa bil kan hadatsana Abdul Waris bin Abid bin Ubaidillah al-Ataki al-Marwazi qala akhbarana Abdullah bin Mubarak an Khalid al-Khada' Abdullah bin Syakik an Aisyah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza lam yusalli arba'an qabla dhuhri shallahunna ba'dahu. Ini pilihannya gitu. Kalau Nabi tidak salat qobliyah zuhur 4, maka beliau salat ba'da zuhurnya yang 4. Jadi kadang qobliyah zuhurnya yang 4, kadang ba'da zuhurnya yang 4. Dua-dua macam. Qala Abu Isa hadza hadis hasan gharibun inma na'rifu min hadis bin Mubarak min hadzal wajhi wa rawahu Qais bin Rabi' an Syu'bah an Khalid al-Khada' wa hadha wa la na'lam ahadan rawahu an Syu'bah ghairu Qais bin Rabi' wa qadruya an Abdurrahman bin Abi Layli an Nabi sallallahu alaihi wasallam lahu hadha. Wa bil qala hadatsana Ali bin Hujar qala akhbarana Yazid bin Harun an Muhammad bin Abdullah asy-Syu'aifi an abihi an Basah bin Abi Sufyan an Ummi Habibah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla qabla dhuhri arba'an wa ba'daha arba'an haramahu Allah 'alan nar. Barang siapa salat qobliyah zuhur 4 rakaat, setelah zuhur ba'da zuhur 4 rakaat, maka dia akan diharamkan dari api neraka. Ini salah satu fadilahnya gitu. 4. Yang mengatakan 4. Qala bisa hadza hadis hasan gharibun wa qad ruwiya min ghairi hadzal wajhi. Wa bil qala hadatsana Abu Bakar Muhammad bin Ishaq al-Baghdadi qala hadatsana Abdullah bin Yusuf at-Tinisi asy-Syami qala hadatsana al-Haytham bin Umayd qala akhbarani al-Ala bin Haris an al-Qasim Abi Abdurrahman an Ambasa bin Abi Sufyan qala sami'tu ukhti Ummi Habibah zawjan Nabi sallallahu alaihi wasallam taqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man hafadha ala arba'i raka'atin qabla dhuhri wa arba'i ba'daha haramahu Allah 'alan nar. Barang siapa yang senantiasa menjaga salat qobliyah zuhur 4, ba'da zuhur 4, maka dia akan diharamkan dari api neraka, dilindungi dari api neraka. Ini ya keutamaan dari ba'da qobliyah zuhur. Bab maja fil arba qabla asr. Sekarang asar nih.
Qobliyah asar 4. Wabil qala hadatsana Bundar Muhammad bin Bashar qala akhbarana Abu Amir qala akhbarana Sufyan an Abi Ishaq an Asim bin Damrah an Ali qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolli qabla al-asri arba'a raka'atin. Nabi itu sholat qobliyah asar 4 rakaat dengan 2 kali salam. Ya yufasilu bainahunna bitaslim alal malaikah. Nah ini dipisah dua-dua itu dengan 2 kali salam bitaslim al-muqarrabaini wa man tabi'ahu minal muslimin wal mu'minin. Fafil bab bin Umar wa Abdullah bin Amr wa qala bisa hadis ali hadis hasan wa ikhtara Ishaq bin Ibrahim alla yufsila fil arba' qawl asri wa ihtaja bi hadzal hadis. Wa qala Ishaq ma'na qali anna yufasil bainahunna bitaslim yani at-tashahhud wa ra'a asy-Syafi'i wa Ahmad salat al-lail wa nahar mathna 2 rakaat yakhtarani al-fasla. Ya. Jadi salat sunnah yang 4 itu semuanya jadi 2-2. Mathna. Oke. Wa bilaqal hadatsana Yahya bin Musa wa Mahmud bin Ghailan Muhammad bin Ibrahim ad-Dawraqi wa ghairu wahid qalu akhbarana Abu Dawud At-Tayalisi qala akhbarana Muhammad bin Muslim bin Mihran sami'a jaddahu an ibn Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala rahimallahu imra'an shalla qabla arsi arba'an. Di keutamaan yang lain dia akan dirahmati Allah. Ya, dirahmati Allah bagi orang yang sholat qobliyah asar 4 rakaat. Qala bisa ada hadis hasan gharib. Bama ja'a fi raka'ataini ba'dal maghrib wal qira'ah fihima. Sholat ba'diyah maghrib 2 rakaat. Sekarang maghrib. Wabil qala hadatsana bin Musa Muhammad bin Musana qala akhbarana Badal bin Muhabbar qala akhbarana Abdul Malik bin Ma'dan an Asim bin Bahdalah an Abi Wa'il an Abdullah bin Mas'ud anhu qala ma sami'tu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi raka'ataini ba'dal maghrib aw fi raka'ataini qabla salatil fajri qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Nabi setelah sholat maghrib, ba'diyah maghrib dan qobliyah fajar biasanya membaca surat qul ya ayyuhal kafirun sama qul huwallahu ahad. Wafil bab an Ibnu Umar qala bisa hadis Ibnu Mas'ud hadisun gharib min hadis Ibnu Mas'ud la na'rifu illa min hadis Abdul Malik bin Ma'dan an Asim. Bab ma jaa annahu yusalli ma fil bait. Nabi itu salat ba'diyah biasanya itu di rumah. Abila qala hadatsana Ahmad bin Malik qala akhbarana Ismail bin Ibrahim an Ayyub an Nafi an Ibnu Umar qala salaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam raka'ataini ba'dal maghribi fi baitihi. Jadi Nabi itu sholat 2 rakaat ba'diyah maghrib di rumah fi baiti. Qala fil bab an-Nafi bin Khadij maka bin Ujr qala bisa hadis bin Umar hadis hasan sahih. Ya, hadis selanjutnya. Wa bil hadatsana Al-Hasan bin Ali Al-Halwani Al-Khalal qala akhbarana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar an Ayyub an Nafi an Ibnu Umar qala hafidhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asyar raka'atin kana yusalliha bil laili wan nahar raka'ataini qabla adh-dhuhri wa raka'ataini ba'daha. Ini salah satu versi total salat rawatib. Ada 10 rakaat ini yang versi ini. Yang pertama raka'ataini qabla adh-dhuhri, 2 rakaat sebelum zuhur, wa raka'ataini ba'daha, 2 rakaat setelah zuhur, wa raka'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, wa raka'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya al-akhirah. Qala wa hadatsani Hafsa annahu kana yusalli qabla al-fajr raka'ataini. Dan qabliyah subuh 2 rakaat. Kalau versi ini 10 rawatib. Itu 10 salat sunnah rawatib dijaga, ya. Ada mengatakan 22, macam-macam. Hadza hadis hasan sahih. Wa bil hadatsana Al-Hasan bin Ali qala akhbarana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar an-Zuri an Salim an Ibnu Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam mislahu qala bisa hadza hadis hasan sahih. Dan salat sunnah itu lebih dianjurkan di rumah. Jadi seperti ini Kanjeng Nabi ini kan salat sunnah ba'diyah maghrib itu beliau salatnya di rumah. Jadi salat sunnah itu
dianjurkan di rumah, dianjurkan intinya tidak kelihatan seseorang gitu ya. Jadi kalau sholat sunnah dianjurkan itu ya hanya kita yang sholat, tidak diketahui orang. Kenapa? Karena nanti ditakutkan riya. Tapi beda dengan sholat maktubah, sholat fardu itu malah dianjurkan sholat berjamaah di masjid. Nah, jadi kalau kita ada kiai kok nggak sholat ba'diyah di masjid, sholat sunnah ba'diyah atau qobliyah, nah, beliau itu sholatnya di rumah. Saya dulu dicontohi ya, dijelaskan ketika di pondok di Jakarta di Darussunnah ya sama Ustadz Rozi ya, yang sekarang terkenal dia. Nah, beliau menjelaskan beliau sholatnya itu di rumah kalau sholat sunnah. Jadi setelah sholat di masjid di pondok, dia nggak sholat ba'diyah di situ tapi pulang di rumah dosen di sampingnya itu. Kata beliau, salah satu hikmahnya itu untuk mengajarkan kepada keluarganya. Jadi mengajarkan kepada keluarganya, kepada istrinya, kepada anak-anaknya gitu ya, untuk melakukan sholat sunnah. Nah, jadi kalau sholat sunnah itu lebih dianjurkan sholat sendiri. Tetapi kalau untuk seorang tokoh, kiai atau ustadz, nah, untuk seorang tokoh ya, bukan orang biasa, itu dianjurkannya ya berjamaah, maksudnya di masjid atau di umum gitu ya. Kenapa? Biar menjadi contoh untuk masyarakat, contoh untuk santri. Ini untuk tokoh nih. Kalau seorang tokoh, kalau untuk orang biasa, orang awam lebih baik di rumah. Tapi kalau untuk seorang tokoh, ya kiai, ulama, nah itu dianjurkannya di masjid. Biar menjadi contoh bagi para santri, contoh bagi masyarakat untuk melakukan sholat sunnah. Ya, jadi fleksibel. Bab maja fi fadli tatawu wasita rakatin ba'dal maghrib. Qabila qala hadatsana Abu Qurab ya'ni Muhammad bin Ala al-Hamdani al-Kufi qala abrana Zaid bin Hubab qala abrana Amr bin Abi Hath'am an Yahya bin Abi Katsir an Abi Salam an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla ba'dal maghrib sita rakatin lam yatakallam fi ma bainahunna bisu'in udilna lahu bi ibadatin sintai asyrata sanah. Pada siapa yang sholat ba'diyah maghrib, kalau ini 6 ya, 6 rakaat banyak ini, dan tidak berbicara buruk di sela-sela salam itu 6 itu 222, maka dia pahalanya itu seperti beribadah 12 tahun, seperti beribadah 12 tahun. Qala Abu Isa wa qad rawa an Aisyah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man shalla badal mal 20 rakatan banallahu baitan fil jannah. Pada siapa yang sholat setelah maghrib 20 rakaat sholat sunnah, 20 rakaat sholat sunnah, maka dia akan dibangunkan rumah di surga. Ini salah satu fadilahnya. Qala bisa hadis Abi Hurairah hadis gharib la na'rifu illa min hadis Zaid bin Khubab an Amr bin Abi Khath'am. Qala wa sami'tu Muhammad bin Ismail yaqul Amr bin Abdullah bin Abi Khath'am bukan hadis pada apa wajidan. Bab maja fi raka'ataini ba'da isya. Salat 2 rakaat ba'diyah isya. Wa bil Hasan Abu Salamah bin Halif qala akhbarana Bishr bin Mufaddal an Khalid al-Khada an Abdullah bin Syakir qala sa'altu Aisyah an salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalat kana yusalli qabla dhil rak'ataini wa ba'da rak'ataini wa ba'da sintaini wa ba'da isya rak'ataini wa qabla al-fajr sintaini. Ba'diyah isya 2 rakaat. Wa fil bab an Ali wa Ibnu Umar qala bisa hadis Abdullah bin Syakir an Aisyah hadis hasan sahih. Nah, ini mungkin saya jelaskan ya. Sholat ba'diyah isya kalau konteksnya ketika Ramadan, nah biasanya ketika kita terawih. Nah itu antara sholat isya kemudian mau terawih itu sangat dianjurkan tetap harus melakukan ba'diyah isya. Jangan sampai kita habis sholat isya kok tidak melakukan ba'diyah isya, tapi lanjut sholat tarawih. Ya. Yang dianjurkan ya tetap ya habis sholat isya terus ba'diyah rakaataini, ya ba'diyah isya kemudian melakukan sholat tarawih. Nah, ulama berpendapat
antara ba'diyah isya dengan sholat tarawih itu kekuatannya lebih kuat ba'diyah isya kekuatannya. Jadi jangan sampai kita tidak melakukan yang lebih kuat, malah melakukan yang istilahnya di bawahnya ba'diyah isya. Nah, gitu nih. Jadi ba'diyah isya itu misalnya kekuatannya lebih tinggi daripada sholat tarawih. Jadi jangan ditinggalkan. Yang bisa sholat isya, lanjut ba'diyah isya dulu rakaat ini. Misalnya kalau jamaah di masjid ikut sholat di dewi ya, sholat sendiri 2 rakaat ba'diyah isya, kemudian nanti bilalnya apa-apa mau sholat tarawih, selalu sholat rakaat ini. Selalu sholat tarawih, kemudian lanjut jamaah sholat tarawih. Gitu. Jadi saat ba'diyah bisa juga jangan ditinggalkan. Bab maja anna salatal lail masna. Salat malam 2 rakaat. Wa bil qad hadatsana Qutaibah qala akhbarana Laits an Nafi' Ali bin Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala salatul lail masna fa idza khifta as-subha fa'autir biwahidatin waj'al akhir salatika witran. Salat malam 2 rakaat itu 2. Kalau ditakutkan masuk waktu subuh maka ditutup dengan salat witir 1 rakaat. Kata Nabi, jadikanlah akhir salat itu salat witir. Jadi salat witir itu adalah salat pamungkas penutup. Jadi kalau kita salat malam, sunahnya itu ya salat yang terakhir itu salat witir 3 rakaat. 2 plus 1, 2 salam, kemudian lanjut 1. Atau boleh 1 tok juga boleh, tanpa 2, 1 tok. 3 rakaat juga bisa langsung nyambung. Jadi langsung 3 rakaat tanpa salam, perlu langsung. Jadi tidak diselai dengan salam. 2 salam lanjut 1 tidak. Itu juga boleh. Tetapi yang lebih utama antara 3 langsung dengan 2 plus 1. Ulama menjelaskan yang lebih utama adalah 2 plus 1. Harus diselai salam. Itu lebih utama daripada tidak diselai salam. Jadi itu pahalanya lebih besar. Itu ada kaidahnya. Kenapa? Karena itu lebih berat. Misalnya lebih berbobot masyakoh daripada langsung lanjut 3. Karena dengan 2 plus 1 itu kita ada 2 salam. 2 dulu kemudian salam, 1 kemudian salam. Salam maksudnya assalamualaikum setelah selesai tasyahud akhir nih. Kalau 3 salamnya cuma sekali tok di terakhir. Nah, ulama berpendapat yang lebih utama adalah 2 salam lanjut 1 salam. Itu lebih utama daripada disambung 3 gitu. Itu sudah pembahasan usul fiqh, pembahasan usul fiqh ada kaidahnya itu. Bab maja fi fadhil salatil lail. Qala Abu Isa wa fil bab an Amr bin Anbasa qala bisa hadis bin Umar hadis hasanun sahih wal amal ala hadza idza lam ya'na salatul lail mathna wa huwa qaul Sufyan Ats-Tsauri wa Malik wa Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq. Bab maja fi fadhil salatil lail. Jadi sudah selesai nggih bahasan tentang salat ba'diyah qobliyah atau salat sunah rawatib. Dibahas kemarin bahas salat qobliyah subuh, keutamanya sangat besar, lebih utama daripada seluruh dunia dan isinya. Nah, ini bab yang terakhir bahas tentang ba'diyah isya. Nah, selanjutnya bahas tentang salat malam. Nah, keutamaan salat rawatib yang dibahas di awal, dulu saya bahas di hadisnya. Keutamaan salat sunah rawatib adalah bisa menyempurnakan salat fardu kita. Salat maktubah kita 5 kali salat itu ya. 5 waktu itu. Kalau seumpama salat kita itu tidak sempurna. Jadi kalau salat kita tidak sempurna, salat fardunya tidak sempurna, salat subuh, zuhur, asar, maghrib tidak sempurna, maka nanti bisa disempurnakan dengan salat rawatib, sunah rawatib itu bisa menyempurnakan pahala atau derajatnya salat kita. Jadi kalau sama salat fardu kita, rawatib kita kok istilahnya nilainya kurang sempurna, kualitasnya kurang sempurna. Nah, itu sama Gusti Allah nanti dilihat. Ini hamba salat rawatib gak? Kalau salat sunah rawatib, senang salat sunah rawatib, maka salat fardunya bisa menjadi sempurna.
bisa tercover lah istilahnya. Jadi kita itu mengcover sholat wajib kita itu dengan sholat rawatib, dengan sholat sunnah itu bisa tercover katanya. Oke, wallahu a'lam bishawab. Rabbi fa'fana bibarakatihim wa bilal husna bi hurmatihim wa amidna fi tariqatihim wa mu'afat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.